din sa amo sininga lugar, nagawali, palihog, stay a night, pause a night for a while, then pray. Kaya man, ang madalang akalag, pinaagi sa kay Sir Rosarian, may bahin kita dira. Amen? May bahin kita dira kay naman na unite kita sa pagpangamuyo. It is God who convicts the heart. Ginagamit niya lang ang aton mga bakba, ang aton kabuhi, na ang iba ng mga tao makadungog. Because faith cometh by hearing and hearing by the word of God. Wala si may makabalungon, wala si may magsugid. Salamat din sa Ginoo, kay salamat sa tagsa-tagsa ng mga kabuhi nga rin karon. So, sa pagpadaan natin, magadindog kita tanan, kantahon natin ang pag-abi-abi sa tagsa-tagsa. Ginawagam natin si brother natin, Nicolas. Alas sa likod, welcome home, welcome back sa aton. Sino pa rin-ari nga nakabalik? Kaantag sa tagsa na ari this morning, welcome natin sa yung makinito, gifts, ang panahon daw makulimlim. Thank you sa inyong mga presence. To God be all the glory. And we welcome each other. Let us sing our welcome song. Everybody! We welcome you, brothers. We welcome you, sisters. We welcome you. We welcome you, brothers. We welcome you. Everybody, our hearts rejoice. Our hearts rejoice in thanks to be with you. We welcome you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Bahagia bilang kapatid, oh bahagia bilang kapatid. Nakikita ko sa'yo si Kristo, bahagia bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid, oh yayakapin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa'yo si Kristo, yayakapin ka bilang kapatid. Ibigin ka bilang kapatid, oh ibigin ka bilang kapatid. Nakikita ko sa'yo si Kristo, ibigin ka bilang kapatid. Yayakapin ka bilang kapatid. Through singing our "Give me oil and my lamp keep me burning." Kapag ang ating mga lamp, mga-burn, mga-on fire sa pag-alagad sa Ginoo. Let us sing this song with full of energy towards sa atong ginaimanan ng Diyos. Give me oil and my lamp, keep me burning. Give me oil and my lamp, I pray. Give me oil and my lamp, keep me burning. Keep me burning till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me joy in my heart, give me praising. Give me joy in my heart, I pray. Give me joy in my heart, give me praising. Give me praising till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me peace in my heart, give me loving. Give me peace in my heart, I pray.
Give me peace in my heart, give me loving. Give me loving till the break of day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Give me love in my heart, give me serving. Give me love in my heart, I pray. Give me love in my heart, give me serving. Give me serving till the break of day. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King of Kings. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the King. And I know that I am, since Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, since He promised me to give a new life. I'm blessed because He walks with me, and He's with me wherever I go. And if you happen to ask me how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. I'm blessed, I'm saved, and I know that I am, since Jesus took control of my life. I'm saved, and I know that I am, since He promised me to give a new life. I'm saved, because He walks with me, and He's with me wherever I go. And if you happen to ask me how are you, my friend, I'm saved, I'm saved, I'm saved. I'm blessed, and I know that I am, since Jesus took control of my life. I'm blessed, and I know that I am, since He promised me to give a new life. I'm blessed because He walks with me, and He leads me wherever I go. And if you happen to ask me how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And if you happen to ask me how are you, my friend, I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. And we are blessed. Amen. Thank you, Jesus. In Psalm 67, verses 9 to 12. For thou, Lord, art high above all the earth, thou art exalted far above all gods. Yet that love the Lord hate evil. He preserveth the souls of his saints. He delivereth them out of the hand of the wicked. Light is sown for the righteous, and gladness for the upright in heart. Rejoice in the Lord, be righteous, and give thanks at the remembrance of His holiness. Of His holiness. Let us pray. Father God in heaven, we thank you so much, Lord, sa siningang aga, naghatag mo iwag sa amon. Diyos, ginalift up namin ang inyong ngalan sa pinag namin siningang aga. Kay tapos ka Ginoo sa mga pagdayaw. Tapos ka Ginoo igugmaon. Tapos ka Ginoo alagaron. You are worthy of it all. That's why we extol your name, Ginoo, sa among tag sa mga kabuhi. Salamat, Ginoo, sa kabuhi, tag sa kakabuhi natin. Nagkaisa kami sa pagsimba sa inyo. Kaya nakita namon, Ginoo, ang kadako nimo sa tagsa namon ng mga kabuhi. Sa malawig na tinipon, halin sa unas na subong. Nag-remain ka, Ginoo, faithful sa matag-isa. May mga problema man, may mga kapulian man sa lawas. May mga kasakit man Ginoo sa among kalawasan kag sa pinipusoon. Apang Ginoo imong mga pulong, among nagapagubay, kag among nagacomfort sa matag-isa sa amon. Gani Ginoo, ginatuboy ginamon Ginoo ang imong ngalan. Wala na sa iba nga lagaron pa kami. Kundi Ginoo, ikaw lamang
Kagang imo pag-abot ang among ginahulat ito. Help us, Father God, pagmainiton kami sa pag-alagad sa imo. Magainiton kami sa pag-alagad, kag magabalidasigon pagid kami Ginoo. Kay ang panahon, malaot na. Malaot na Ginoo, madamog na sa mga nagakatabog sa kalibutan. Help us, O Lord, na maging reminder sa amon. Kami mismo, personally, individually, will do something for you. Will do something nga ang mga katawhan Ginoo nga nabuta, ang mga katawhan Ginoo wala pa sa imo, Lord. Amo sila maabot Ginoo. Kang mapasag-uli sa imo. Same sa nilimo mo sa amon. We thank you, Father God, for saving us, Ginoo. Saving us sa kalaglagan sa among Ginoo kabuhi dito sa impyerno. I-snatch mo kami, ipakamatyan mo kami, kay nagalabaw ang imo Ginoo. Nagalabaw ang imo pugma sa amon. Salamat sa pag-save mo man sa amon sa adlaw. Pagpasulod sa among panimalay, wala kagigin mo o nag-fail. Salamat sa mga pagsabat mo sa among mga pag-ampo. Ang amon Ginoo, mga kaupuran, ako sa luwas, nagapulig sila, nagalakad sila, pinasave mo sila hasta makatapos sila sa ila Ginoo palabaw. Makaabot sila, masave days na matagsan na mga panimalay. Madamog pa kami, Lord, sa pasalamatan sa imo, kung mas imo kadako. Kagka-faithful sa amon, O Lord. Muligi kami na magalabaw ang amon Ginoo, ka-grateful Ginoo dila sa imo. Help us, O Lord, na mag-isa kami sa pag-alagad sa imo faithfully. Makita mo kami nag-alagad sa imo faithfully, samtang kami nag-aulat sa imo pag-abot. Salamat din sa pag-amit mo sa mga isa. Padayon kami mag-ambahan sa imo siniantaw. Bato na ang amon Ginoo, mapag-imanin sa imo. Salamat din sa ngalan ni Cristo Jesus. Amen. I
There sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art! How great thou art! Let us sing our dialect, Ilonggo dialect. Everybody. Ikaw ang manluluwas, maramba ako. Ikaw ang manluluwas, maramba ako. Ikaw ang manluluwas, maramba ako. Ikaw ang ikaw ang Hallelujah. Amen. First John chapter 1. Dear children, this is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come. This is now we know it is in the last hour. They went from us, but they did not really belong to us. If they had belonged to us, they would have remained with us, but their going showed that none of them belong to us. But you have an anointing from the Holy One, and all you know the truth. And I do not write to you because you do not know the truth, but because you do know it, and because no lie comes from the truth. Who is this liar? It is the man who denied that Jesus is the Christ. And such a man is the Antichrist. He denies the Father and the Son. No one who denies the Son as the Father, and whoever acknowledges the Son as the Father also. Heavenly Father, we thank you that the song exalts your name, and we're able, O God, to exalt your name in our midst, because you are worthy of all thanksgiving and praises and worship. Karong nga aga, nagpasalamat kami, O Diyos, nga kami sa kamatuoran, ang gugma ni Ginoong Kristo pagi sa pagkari sa kalibutan, nagdala sa kaluwasan. Pagkamay kabalan, salamat siningad daw, nga ikaw nagtawag sa amon sa kamatuoran kay Kristo Jesus, na kami amay makabantala sa iyang mga pulong iyapag kamahanan ng ngalan sa amon tunga. Nagpasalamat kami, O Diyos, kay wala gahong ang Antikristo sa kalibutan. Kahit ano ang ilang mga pagpanghikot sa kalibutan. Ang kamatuoran, Ginoong Kristo nagpangibabaw it. Salamat, O Diyos, nag-inspire mo kami sa bagyo, ang walang biglang panalasa, karong adlaw.
Kahit nga na-announce ng bagyo, apang Lord, kinpunggan mo nga wala siya naka-strike sa among karong adlaw. Pasalamatan naman ikaw na madayon gid ang Thanksgiving dito sa bagong karong adlaw. Salamat sa Diyos na ginaspel mo kami sa tanan nga kalamidad. Pagkatuyuan mo nga kami Ginoo maghimaya, magdayo, pag-isip magwali sa mga pulong kamaturan. Kung di kami karon bilog nga adlaw, O Diyos, na may dito magpinaman nga magkalaluwas. Ang ngalan mo mahimaya, mapasilunggan sina nga pagpasalamat. Magkautoran, nagabuylog, nagakalipay. Nag-atag sa tanan ng mga resources sa mga sa ministry. Salamat sa ginadugang mo nga nagakalaluwas adlaw-adlaw. Labi na sa mga relatives and friends. Nasa dinamay, inputan mo sa kasing-kasing sa kauturan, ang burden, ang gugma, ang kabalakas sa mga kalag. Kapay pa magpadayon ninyo ang kabalakas ang kasing-kasing tugtog ikaw mag-abot. Kunti kami sa siningadlaw, kami tayo palagad ng mga pulong karon, magkapaliko naman sa amon sa tagsa-tagsa. Salamat kayo. Panugyan pag-ibutos ang alam Ginoong Diyos. Amen.
be read by our Pastor Carlos Perez. Puro ng Diyos nga at nakamandungan subong aga, makita sa gisulat sa maalamon nga hari sa libro sa Mulubaton, versikulo 16, Kapitulo 16, versikulo 4. Proverbs chapter 16, verse 4. Ginhimo sang Ginoo ang tanan nga may katuyuan, bisan ang mga malakot ang gintananan niya nga malaglag. Ang Dios nagapakamaayo sa gamhanan nga mga pulong. Diyos naman nga labing balaan gamanan sa tanan, salamat sa tiwag ninyo Diyos nga ginhatag sa amon, nga makapamalandog pa kami tingog sa imong gamhanan nga mga pulong. Let your Holy Spirit work within us, O Lord, to convict the hearts and touch the hearts and open the minds of each one to receive your words, and bless with your wisdom, knowledge, and understanding, to edify your saints, to strengthen the faith of each one, that we will continue to grow in the saving knowledge of our Lord and Savior, Jesus Christ. Bigyan pagpasalamat sa gamahanan nga pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Nagpungkot. Before the message of the Lord, let us hear a special number from Children's Department. Psalms 103, verse 1. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Psalms 103, verse 2. Bless the Lord, O my soul, and forget not all benefits.
Thank you so much, Children's Department and our Sunday School teachers, Ma'am Joy Grace and Ma'am Cathy Ladeco. Kumusta mga isa? Happy first Sunday of the month of December. Manong tapos ng tuig sa 2025, ginahapok kita lagas sa mga ulubrahon natin. Hindi na oras ang nalagas ka, kundi ato na nga mga ulubrahon nga dapat matapos sa nagakaigo nga panahon. That is the reason why in Proverbs chapter 16 verse 4, the Lord works out everything to its proper end, even the wicked for a day of disaster. The thing that we have for this Sunday is God's will, God's timing. Bisan ano kalagas naton nga matapos ang aton nga mga ulubrahon sa nagakaigo nga panahon, pero nakita naton nga may mga revision ang Dios sa aton mga pagpanglakaton, may mga redirecting of the path ang atong gamhanan nga Dios in every decision and steps today. So that is the reason why December is in God's hands. Ikontrolo nato ang pagka-hapo sa lagas ng mga ulubrahon. Di kita magkalipat perme nga because of too much pressure nga matapos ang atong mga plano kag mga dapat tapuson, hindi kita perme magkalipat sa verse 3 of Proverbs chapter 16. Itugihan sa Ginoo ang tanan nga ginaplano mo nga himuon kag mangin madinalagon ka. No matter how hard is our days day by day because of pressures of life, gikinahanglan idumdumon gid naton permi kung ano ang pinaka basic thing nga dapat naton himuon. Ang magpanugyan sa Ginoo sa tanan naton nga ginaplano nga himuon kag ibitbiton naton ang pagsalig nga mangin madinalagon kita. That is the reason why December is in God's hands, and we will continue to trust His will. We will continue to trust His timing and His perfect plan para sa tagsa kakabuhi. Magapadayon kita nga malig-on, mabakod, ug puno sa paglaom. And we are confident enough, more than enough, nga mag-aatubang kita sa 2026 nga ang Dios kaupod naton sa tanan nga panahon. For God sustained us for the whole year of 2025. And we see the days coming nga inalapit ang mga inadlaw sa pagtapos ng tuig, pero kadamo sa mga anak tubangon nga dapat tapuson nga dapat i-cater. That is the reason why as we step into the month of December, we chose to surrender over striving. Mas piliyo naton nga magpanugyan, mag-surrender it bugos sa Ginoo, nga ma-develop naton ang kasing-kasing nga mapainubuson rather than to strive at any direction kag mga resulta lang sa frustration and depression sa pagkabuhi naton. And that is also the reason why we don't force doors to open. Ginatugutan natin na once we pray to the Lord, we commit everything to Him and wait for the opportunity and the privilege. Because God is never been late, never been nga nagauna sa aton dalanon kag pagkabuhi. He always strikes on time. So don't force doors to open. We trust the God who opens the right ones at the right time. Gusto lang pirmi padugtong sang Dios sa aton, anak, be still and know that I am your God. I will carry you, I will comfort you, ako bahala sa imo. That is the reason why we'll let go our timelines and embrace the timelines of the Lord. Because He is the best designer and the engineer sa pagkabuhi nato. Sino lang gindi kita? Ano lang bibig mahimo nato? Di pala. That is the reason why we release every fear, every worry to the Lord. Kagantay sa tagsa ang mga pamangkutan naton. When? Lord. Lord, sa lupa. Lord, dumaano na gid ko sa loob pa ihatag ang ginapangayo naton. And every when naton dira sa Ginoo. Amo man ang kuba-kuba sa dughan ta. Kag nagateng
mind nga nag-build up sa aton sa worry and fear. But the Word of God is telling us today, learn to rest on the truth that His plan are greater, His timing is perfect, and His will is always for our own good. So there are times in our lives na napakabudlay batunon ang natabo sa pagkabuhi natin pero gintugot sa Diyos because it is for our own good. That is the reason why people may be pure in their own eyes, but the Lord examine their motives. May mga instances sa pagkabuhi natin, gabi natin handang-handa na kita. Ready na kita to take a break, the big break sa pagkabuhi natin. But God sees our hearts, God knows our motives, and the purposes and the intentions of our everything. That is the reason why people may be pure in their own eyes, but the Lord examine their motives. Tatlong kabutang atong panandungan subong nga aga, God's will, God's timing. What to declare that this month of December would be, number one, God will restore what we can fix. I-restore sa Diyos ang mga butang na hindi natin makayo, beyond our control. Hebrews chapter 13 verses 20 to 21. Now, may the God of peace, who through the blood of the eternal covenant brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will. We have to take note of the word in verse 21. And Psalm 23, ang Dios among akon manugbantay, gani hindi gid ako maano, kag hindi ako pagkulangon. That is the reason why in Hebrews chapter 13, verse 21, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him. So meaning to say, once we commit everything to the Lord, we surrender to the Lord, give priority ang mga butang ng mga palipay sa Ginoo, not for our own sake, but for His own sake, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever. Amen. So that is the reason why may mga reconstruction sa pagkabuhi naton nga ginafix sa Dios, because it is a part of equipping us with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him. Anong mga palipay sa atong Ginoo. That is the reason why we should always pray to the Lord nga buksan ang aton panguna-una nga makaangkon sa pagangog ug pag-intindi sa pagbato naton at bugos sa pag-obey naton fully sa iya kabubuton sa pagkabuhi naton. Kaya ang nangin kabangdanan kung nga naging stagnant kita, it is because we are not willing to obey ang will sa Dios sa aton pagkabuhi. Nagaka-hoard blessing. That is the reason why kita man mismo ang nagapa-delay sa panahon nga nagaka-igo because of the heart fully surrendered to the Lord, kag ang pagiging matinumanon sa gusto niya ipahimo sa aton nga manging malipayon siya. Day by day, gina-equip kita sa Dios, gina-enable kita sa Dios, gina-enhance kita sa Dios to do the things for His glory and honor. Kagaano ba na kita kahanda sa paghimo sina sa tanan nga panahon? God will restore what we can fix. Number 2, God will align what I can control. Gina-align sa Dios ang mga butang beyond our control sa pagkabuhi naton. And Luke chapter 9 verse 23, then He said to them all, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me. Si Jesucristo mismo ang nagsiling sa iya, mga sumununod. Kung sino ang mag-upod lakat sa aton, hakwaton nila, pasano nila ang ilang mga cross daily and follow me.
Kagina na our Sunday school, we mentioned about our enemies. Ang nagapabugat sa aton bilang mga anak sa Dios, the flesh. Kung mag-yield kita sa fleshly desires in the last nga may anak kita adlaw-adlaw, makasala kita. Nangin kabangdanan nga may kaantusan because of suffering, because of consequences, because of brokenness, and because of the discipline of our Father in heaven. The world, the systems of this world, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind. And we have to pray to the Lord, adlaw. Lord, my mind should be of one mind in Christ. Because there are times sa pagkatawhanon naton, ang pangunahuna naton, nangin worldly, kag nangin kabangdanan nga ang ginahimo naton, hindi makapalipay man sa aton Ginoo. That is the reason why may mga alignment, may mga adjustment ang Diyos na ginahimo sa ating pagkabuhi. God will align what we can control and will always be ready to take up our cross daily and follow our Lord Jesus Christ. For we have decided to follow Jesus, no turning back. So itugot natin ang Ginoo sa iyang mga alignment. Kaya na naggikiwi-iwi. Gusto sa Diyos nga mag-agi ka sa tapan, sa diretsyo nga dalan. Pero kung adito gid gusto ko naton mag-agi sa rough road. Nga layo pa to gali. Sila nga shortcut. Supposed to be shortcut kay rough road. Pero ending, dead end na gali. Mabalik ka naman dito sa national road pagkanto sa eksakto nga dalan nga gusto sa Dios nga imo pagkaagyan. So let's consider always the realignment of God sa pagkabuhay naton with His will and with His timing. Number 3, God will fight battles we don't even see. Ang Diyos padayon nga nagapakigbato, nagahalong, nagatipid, nagapakamayo, nagapauswag sa ating adlaw-adlaw. And Psalm 109 verse 105, Your word is a lamp for my feet and a light on my path. And that is the reason why mga anak sa Diyos, hindi ikaw magbiya sa pagpamalandong sa pulong sa Diyos adlaw kagabi. Kaya amo ini ang magadala sa inyo sa pagkamadinalagon sa pagkabuhi. Kay tungod nga ang pulong sa Diyos among kasanag sa atong dalanon kag kapawa sa aton nga mga tikang. And in every battle we take, ang Diyos ang nagapakigbato for the sake of us. And Psalm 19 verse 28, My soul is weary with sorrow, strengthen me according to your word. That is the prayer of King David. Ang akon kalago Dios nagakapugday tungod sa kasubo. Paligo na ako, pabakura ako according sa imo mga pulong. Wala kita ginpatumbayaan sa Dios. We are not abandoned. We are not an orphan. May balaan nga espiritu nga padayon na comfort sa aton, nagahatag sa kalinong, kalisog, kaisog, kaligon, kag kabakod sa pagpakigbato nga maging mainalamon kita sa pagkabuhi nato. Because we are all victorious tungod sa aton Ginoong Kristo. God will fight battles we don't even see. Then lastly, my beloved in the Lord, God will bring breakthroughs that only He can do. God will bring breakthroughs that only He can do. In James chapter 1 verse 5, if any of you lack wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. Matag-adlaw tanan, gakinahanglan kita sa kaalam. Gakinahanglan kita sa inibalo. That is the reason why in every decision we take, in every step we make, we should always to consider to ask wisdom, to ask guidance to the Lord. Because in everything we do will always end up for God's glory, for God's honor, and worship and thanksgiving. So that is the reason why, my beloved in the Lord, a certain reminder for us, God's timing and God's will sa pagkabuhi naton, ginatudloan kita pirmi to trust in the Lord with all our heart and lean not on our own understanding. In all thy ways submit to Him, and He will make your paths straight. Let's continue to pray to the Lord in our day-to-day basis of life. May ara kita kasing-kasing nga mapailubuson.
Kag may ara kita pang manahuna nga bukas sa pag-intindi sa paghamo sa iya kabubuton sa pagkabuhi nato. That is the reason why kapadayon kita nga nakabuhi kag madinalag-on sa adlaw-adlaw nga tanan, not because of our own strength, not because of our ability, but because only by God's strength. Not by strength, not by pressure, not by force, but by His Spirit, His grace, and His perfect will. So mga panglakaton kita, subong nga buwan sa Desyembre, mga sugatan sa bago nga tuig, with open hands and a trusting heart to the Lord. For God writes our every story. Nagtapos naman ang tuig, and we present thank the Lord, kumplito kita sa gihapon nga mag-aalagad kat magasimba. May mga nagmalasakit pero nag-alayo, ginayo sa aton Ginoo. Wala kita nabuhi na nagdugang pa kita. That is the reason why only by His grace we will continue to trust His process sa pagkabuhi natin. Ang pinakaminsay sa Diyos sa aton, never give up, for God is always with us. Our great and loving Heavenly Father, thank you for reminding us that we will continue to desire good and greater things day by day because you are always with us and you deserve all the best things from us to exalt you, to honor you, and to glorify you. Help us, Lord, to know you more and more sa pagkabuhi namin and to trust your process, to trust your will, and to trust your timing. Have your ways in us, O God, and we complete this surrender all to you with thanksgiving. And Christ's precious name, amen. At this time, let's proceed to our offering and to the offered text. 1 Chronicles chapter 29, verse 1. The people rejoice at the willing response of their leaders, for they have given freely and wholeheartedly to the Lord. David the king also rejoiced greatly. And for the special number by worship team. Lift our voices,
money, sa ministry of giving. Because we know that not only in terms of money, but all of our resources, amon mga talento, amon kusog, amon kalipay, bugma sa pag-share sa mga pulong, sa financial, sa pangamuyo, sa pagpangalagad. Sa tanan nga area Ginoo, na-exercise namon ang paghatag para sa inyong maya at katuyuan. Pagkamayo ini nga offering na magamit sa inyong bulaton. Ang tagsa ka mapatuan na nagayos mo sa inyong may kalipay, pinabalik mo sa ilang good health, financial stability, protection, provision, kalipay, kalino ka Panginoon, kaglaro sa tanan, pagka magpasalamato ng kasing-kasing. Salamat din sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. For our closing hymn, let us sing, standing on the promises of God. Sing. Standing on the promises of Christ my King, through eternal ages there is grace and free. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises that cannot fail. When the rolling storms of doubt and fear are sailed, by the living word of God I shall prevail. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of Christ the Lord, bound to Him eternally by love's strong cord, overcoming daily with the Spirit's sword. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I cannot fall, listening every moment till the Spirit's call, resting in my Savior as my all in all. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Amay namon nga langit no, nagapasalamat kami, nagakalipay, kay makatindog kami sa mga saan mo nga malingon. Ang imong mga pulong, padayon nga nagapalikon sa amon. Ang mga saan mo nga wala nagakapakyas. We fail many times, but if our Lord malagi. Salamat sa padayon mga paginakop sa amon. Yes. Ang adlaw, magapanawali kami nga napunang kalipay. We are blessed so much by your word, O God. Salamat. Nahangkat kami sa iyong mga pulong. Ang nagapalikon, nagpabakit sa pagtuo. Naglabaw sa kanan, nagapainit. Sa amon kasing-kasing sa pagkabalaka sa makalag sa katapusan adlaw. We have but a short time, O God. Help us to fulfill the time because the days are evil. Si Kristo Jesus, nagapatungkol sa amon sa urgency
of sharing the gospel to the people. May panord nga among ini babatyakan at daw ang handom sa bagong tuig, Lord. Paabunta kami sa bagong tuig. Madamo pang mga kalag magkalaluwas, magisini ng ministry sa church. Sa kalabilugan, ang tag sa mga participate. Patapa mo pagkanto sa bago karong dugay, nalungi kami sa mga nasalakyan, mga nag-drive, maghahalot at mga gawin ito nagahulat, mag-aaman ka sa ila. Salamat din sa may na panahon kag may kahilugan. Salamat sa kanan ng mga finances, kung mga pinanglanon, pinaimunan mo. Kaya ang rotoran na unite sa himo sini nga may kalipay. Salamat sa pangayo mo sa mga balatian. Salamat sa answered prayers. Panugyan kami sa akong pungsod Pilipinas o Diyos, padahin ka mga intervene sa among national leadership. Bisan pa amay sa local, sa among mga authorities, bisan pa amay sa bilog ng kalibutan, mga misyonaryo, evangelista, mga Christian workers, Lord. Pagkasiga kami amay sa pagpagdaw ka lang sa katapusan ng taon. Kanagin sa bilog ng kalibutan. Salamat sining adlaw. Pagkaroon ng bugmas ang Diyos nga amay, mabugaan ang adlaw-adlaw, magkaluoy grasa sa akong Ginoong Kristo. Ang pagpagigambit na buhat sa balang Espiritu, magmangin sa aton karon kag sa walang nagit sa katapusan. Amen. Glory,